Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala hamda abdin mu'tarifin bisidqil yaqin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Ingkang kula hormati para alim, para kiai, para asatidzah, para sesepuh, bini sepuh, tokoh masyarakat. Ingkang kula hormati aparatur kepemerintahan desa, bapak-bapak, ibu-ibu, rekan remaja-remaji, wabil khusus panitia penyelenggara kang alhamdulillah dalu sapuniki ngundang kula lan panjenengan sami dalam acara peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muga-mugia kula lan panjenengan sami sedaya tercatat dados golongan umatipun kang bakal angsal syafaatipun dunya sampai akhirat. Amin ya rabbal. Di saat masih dalam perdebatan yang ramai tentang hukum muludan, tapi wong kejiwan masih semangat muludan. Wis endah bae sing beli setuju ya endah. Kita sing setuju muludan alhamdulillah, karena negara Indonesia itu adalah negara yang demokratis. Boleh kita memilih. Adapun bener tabline yang kok bae tekang kana ning kene mau urusan nang urusan kenapa ora ya? Iya ya, tapi rupane mah seneng bae pada urusan, pada debat. Sampai sing pada muludane kan debat maning di antara tulisan maulud apa maulid. Rame maning kin sing bener ku je maulud apa maulid. Iya, kene ngotot ya sing bener maulud, sijine ngotot sing bener maulid. Begitu tek takoni baka maulud alasane apa, baka maulid alasane apa, loro-loroane pada bae beli ngerti kabeh coba. Iya, asal kata maulid itu apa, maulud itu apa. Jadi baka pengen weru kan kudu sing sorop dikit ngemet asal kata walada yalidul lidatan wa maulidan fahuwa walidun wa dzaka mauludun lid la talid mauludun maulidun miladun. Jadi baka werukune ya konene ketemu. Berarti baka maulud iku isim maf'ul, berarti bayi sing dilahirkan. Bareng kini maulud nabi ya kan keliwat bayi lahir. Iya, jadi baka maulud bayi sing lahir. Baka maulid iku bisa bermakna tempat lahir atau bisa bermakna waktu lahir. Makanya kata maulidun dua kali sebagai ismul zaman wa ismul makan, sebagai nama waktu karo nama tempat. Berarti maulid itu bisa bermakna ismul zaman, waktu lahir. Ya kan, mau dijelaskan tanggal rolas mulud, rolase kliwat ya wis masih oli mulude. Alhamdulillah
lillah. Ya kenapa? Ya karena sing rolas ya kaya-kaya, sing 13 ya kaya. Karena apa? Karena kelahirannya Kanjeng Nabi itu masih diperkirakan tanggal 12 Mulud. Jadi bakal ning sejarah ku aja ngomong pasti, diperkirakan. Karena apa? Karena beli mungkin tepat. Kadang-kadang anak sing ngaji tepat umur 40 tahun Nabi diangkat, Muhammad diangkat jadi Rasul. Apa bener tepat 40 tahun? Apa kurang? Apa luwi? Ya tepat ya Kang. Bahkan memang tepat lahir ya bulan Mulud, berarti tepat 40 tahunnya bulan apa? Bulan Mulud. Bareng diangkat jadi Rasul oleh wahyune bulan apa? Bulan Ramadan. Berarti pas beli bisa kurang 6 bulan, bisa luwi 6 bulan. Jadi singarane sejarah aja ngomong tepatnya ya kaya-kaya. Iya, diperkirakan Kanjeng Nabi iku lahir ning tanggal 12 bulan Rabiul Awal. Makanya ketika kandane Maulid berarti ngandakaken waktu kelahirane Kanjeng Nabi inggih punika ning bulan Rabiul Awal. Kenapa? Karena penting kula lan panjenengan sami ngeling-eling sejarah kehidupane Kanjeng Nabi. Dadi cekang dadi muludan iku penting. Awas dicatat, muludan iku penting. Maka sesuatu yang penting itu lamun bisa aja dicampur karo kepentingan. Awas kandane antara penting karo kepentingan. Pada beli beda, baka penting ya kudu, baka kepentingan berarti ana batine. Ya, jadi maksudnya jangan sebaiknya hal yang penting itu aja ilok dicampur karo kepentingan. Salat iku penting, benar? Puasa penting, zikir wengi penting, ya, iya, tahajud penting. Nah kuwenku penting, tapi yang arane menusa gelem tahajud, gelem puasa, salat sembayang bakal duwe kepentingan. Wis meneng aja pendelik ning wong kene. Iya, jadi salat sembayang, salat puasa bakal duwe kepentingan. Bakal beli duwe kepentingan ya kendo maning. Iya, puasane arang-arangan maning, meng masjide ya jarang dongol maning, tapi bakal lagi duwe kepentingan ya ning endi be ketek wong lagi duwe kepentingan. Ya iya pemaning sing arepan nyalon ya teka bae ning mari calonane ya mari dah beli duwe kepentingan. Iya, jadi urip ke kula lan panjenengan sami lamun bisa aja dicampurakan antara penting karo kepentingan. Karena muludan iku penting. Ya, pentingnya apa? Kula lan panjenengan sami ngeling-eling dateng junjungan kula lan panjenengan sami Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah 1400 tahun yang lalu Kanjeng Nabi lahir, tapi ning kejiwan alhamdulillah masih kelingan karo Kanjeng Nabi, masih pada muludan, masih sering baca sejarahnya Kanjeng Nabi. Kula bakal liwat wilayah kejiwan kuning kene masih wong sing baca sejarahnya Kanjeng Nabi. Ya meskipun sejarah sing dibaca iku tulisannya masih tulisan Arab, bahasane bahasa Arab, kitane orang ngerti bahasa Arab. Akhire sing maca ora paham, sing rongokaken ya ora paham, sing nyala-nyalakaken enggak pada bae ora paham kan ya. Iya wong markabanan je bid'ah sing ngendi yang kuwenku lagi baca sejarahnya Kanjeng Nabi. Mau kan wis dijelasaken kiai, kita makarin tugakan yang baik ki. Iya ulah krungu kan ya tala la usana berarti kuwen lahirnya Kanjeng
Kanjeng Nabi. Ya kenapa? Karena bagus wong ngajiku kudu ana tuntunane, kudu ana kitambe. Dadi cek Kang bengikien sing tekaji kitab Maulid Barjanji. Ula lagi promosi Barjanji kinki. Kenapa? Karena ternyata Maulid Barjanji itu adalah kitab sejarah tertua. Pertama kali sejarah Kanjeng Nabi ditulis nih ngenti ya kok kitab Maulid Barjanji Deba Simtuduror nyusul sing paling ulu Maulid Barjanji karena posisinya wis ning akhir jadi kan kandane beli sing awal kinki langsung ya kan disegat kejiwan wis percaya lah nih kejiwan mah diwaca nggal dina ya iya sing diwacane aja Kang ya mau berarti wis ya talak la usana berarti kemudian mahalul kian ngadag wa muhayyang teragat kun apa wa baraza sallallahu alaihi wasallam wa di ayyadaihi alal ardi rafi'ar ra'sahu ila sama'il aliyah mumiyan bidzalika raf'i ila sudadihi wa ula wa musyiran ila rif'ati qadrihi ala sairil wa annahul habibul ladzi hasunat tiba'uhu wasajaya kian nyeritakan metune Kanjeng Nabi ning alam dunya mau melahirane kan dibidani Siti Asia karo Siti Maryam ora ya bidane makanya bidan lahiran kudu loro bidan dukun bayi bidan asisten bidan ya kon ini bakal dewe kan repot siapa sing ngecek siapa sing masang impus iya kan lah iya makanya kudu wong loro lah Kanjeng Nabi wong loro sing dampingi nah priwen lahirane ning kono dijelasaken wa barozalan diendengaken dikatokaken diperjelas garis miring dilahirkan sallallahu alaihi wasallam Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam priwen lahire begitu ndongol metu endase tangan loro nepak ning lemah wa di ayyadaihi alal ardi tangan loro nepak ning lemah terus sujud jelek diku Kanjeng Nabi nembe metu ning alam dunya wis bisa sujud jadi Nabi Muhammad masih bayi gak wis bisa sujud ning jagate kita anak bayi 50 tahun durung sujud coba bayangin iya si bayi ki kanda bayi kita mah iya sampian aja tersinggung bakal dudu bayi mau ya kita mah lagi kanda bayi nanti Kanjeng Nabi masih lahir masih bayi wis bisa sujud ning jagate kita bayi 50 tahun durung sujud si bayiku iya pragat sujud nembe rafi ar-ra'sahu ila sama'il aliyah ngangkat wajahe ya ngangkat mukae nuju langite Allah subhanahu wa ta'ala mumiyam bidzalika raf'i ila sudadihi wa ula berharap kepada Allah subhanahu wa ta'ala untuk meninggikan derajatnya wa musyiran ila rif'ati qadrihi ala sairil baria ndengake Kanjeng Nabi itu apa musyiron menunjukkan ila rif'ati qadrihi marang dhuwure derajat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ala sairil baria di atas seluruh makhluk ning alam dunya kira jadi dhuwure derajat Kanjeng Nabi di atas seluruh makhluk kenapa Kanjeng Nabi diangkat derajatnya oleh Allah subhanahu wa ta'ala ya mau karena sujud wong bakal pengen dhuwur derajate ya kudu gelem sujud Kanjeng Nabi karena sujude karena taate nurute karo Gusti Allah sampai diangkat dening Allah subhanahu wa ta'ala bahkan diberikan gelar langsung oleh Allah jadi gelar Nabi Muhammad ku langsung sing ngupahi Gusti apa gelar yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad
Allah berikan gelar Nabi Muhammad itu sebagai hamba Allah. Subhanalladzi asra bi'abdihi, maha suci Allah yang sudah memperjalankan. Siapa? Hambanya. Siapa yang mengatakan Nabi Muhammad itu adalah hamba Allah? Langsung Gusti Allah. Jadi Nabi Muhammad sebagai hamba Allah gelare sing Gusti Allah langsung. Beli kayak kita ya kita kan sering ngaku jadi hamba Allah ya, sebagai hamba Allah kono ora ya. Iya ya kita ora ya sing ngupai gelar ku sapa inggane kok. Ya kita ya kan kita kan sering ngaku jadi hamba Allah, sing ngupai gelar siapa? Hah? Ai dewek. Oh, oli gelari dewek, jadi digelar dewek, digulung dewek kanan ya. Iya bakal waya butuh digelar, bakal beli butuh ya digulung man. Iya karena hamba Allah oli gelar. Ya hari Kanjeng Nabi langsung sing Gusti Allah hamba Allah. Kata siapa? Kata Allahnya. Nah, baka kita hamba Allah ku jare dewek. Oh ya pantas. Nang jujure rang wong kejiwan ke. Iya dipai gelaran siapa? Dewek jekang. Jadi hamba Allah ku digelar dewek. Iya digulung dewek. Iya jadi oli gelari dewek. Iya ya pantas. Ya. Iya baka waya nyumbang siapa jek ini hamba Allah. Setitik berarti nyumbangnya. Ya benar, iya bakal nyumbangnya ditulis beli jaran us tulis baik hamba Allah sekat berarti kunku us mangsa doa sing seket 100 iya ditulis hamba Allah tapi bakal 3 juta hamba Allah beli wih kaji ditulis kaji neko masa hamba Allah 3 juta iya jadi paingan hamba Allah oleh gelar dewek iya kenapa hamba Allah diberikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dari Allah Subhanahu wa ta'ala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena identitas hamba Allah itu adalah sujud. Aja ngaku hamba Allah bakal sampeyan beli gelem sujud. Loh kenapa? Ya bakal durung sujud berarti durung dadi hamba Allah, masih dadi makhluke Gusti Allah digawe ning Gusti Allah tapi durung ngaulan ning Gusti Allah. Kenapa? Karena identitas dasar sebagai hamba Allah adalah sujud. Sejene sujud beli manjing. Makanya ketika ning kene dipai dengan tema membangun akhlakul karimah, dari mana akhlakul karimah itu dimulai? Dari sujud. Sebaik dan sehebat apapun dirimu bakal beli gelem sujud beli kanggo. Lu kenapa? Ya karena sujud itu adalah lambang ketundukan kula lan panjenengan sami maring Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya bokat cekang karo Gusti Allah mah cukup kita ngandel. Kita kan wis ngandel karo Gusti Allah, kita wis yakin karo Gusti Allah, kita wis percaya karo Gusti Allah, bakat durung sujud durung manjing. Kenapa? Karena bengen gah anak makhluke Gusti Allah sing ngandel percaya yakin tapi beli gelem sujud. Siapa jekang? Iblis. Iblis ngandel beli karo Gusti Allah. Ngandel beli? Ngandel iblis masa beli ngandel? Masa jekang iblis ngandel karo Gusti Allah? Delengen ceritane. Nalikane kabeh makhluk pada kongkon sujud ning Adam, iblis gelem beli. Terus kan ditakoni ning Gusti Allah, "Iblis, ma mana'aka? Apa yang menyebabkan kamu tidak mau tunduk kepada Adam?" Iblis kan jawab, "Khalaqtani minar wa khalaqtahu min tin." Gusti, sampeyan gawe isun. Delengen omongane, sampeyan gawe isun, berarti ngaku beli sing gawe Gusti Allah. Ngaku berarti iblis ngandel beli. Ngandel, percaya beli Gusti Allah. Percaya, bahkan iblis itu bukan hanya ngandel, bukan hanya percaya, malah iblis sempat ngajokaken proposal ning Gusti Allah. Proposal, iya kan bahasa keren proposal, hari bahasa asli ini menjaluk. Iya mung bene bari aja wirang kan dadine proposal. Maknanya apa? Njaluk. Ya iya bahasa keren pun. Ya nang gengsi sih ora. Pagawiane apa? Calo kan blesa.
ganti makelar. Makelar ku apa? Ya calo-calo iku. Oh, saya mah bukan calo, hanya sekedar perantara. Perantara siapa? Ya calo iku, ya mancal yang ngolok. Iya, iblis ngajokaken proposal Gusti Allah. Bukan hanya ngandel, iblis njaluk ning Gusti Allah. Apa yang diminta iblis? Iblis minta kekuatan kepada Allah. Karena kanggo nglawan anak putune Adam, iblis butuh kekuatan. Ya, akhirnya iblis njaluk kekuatan ning Gusti Allah. Di ACC beli. ACC beli. ACC, bokat beli ngandel dicek ning arsipe. Dia ya kan ana ning Qur'ane. Jadi kekuatannya iblis sing siapa? Sing Gusti Allah. Makanya hati-hati karo bocekin. Lah ya iya kadang-kadang santri nembe bisa kulhu karo ayat kursi nggal setan diajaki kulek. Lah nglawan potel sira gugurane ka. Aja maningku nembe tingkate santri, kiai, wali, nabi bengen adep-adepan karo bocah kuwenku. Nabine dimpos bun-bunane koreng kabeh sawak. Nabi siapa? Ayub alaihi salam. Berarti sakti beli iblis. Sakti beli. Sakti. Saktine sing siapa? Gusti Allah. Oh, mulai ke lho yarane priwen ya ora kudu priwen-priwen, ora kudu protes. Ya katanya setan itu musuh kita. Iya kan bakal kanep dipai kekuatan konene nglawane priwen. Oh, wis aja geger bae kan hake Gusti Allah arep dibayar pan beli. Ya mung selamakin kan belajarnya beli mekonon ora ya. Bakal kebaikan kekuatane Gusti Allah, bakal kejahatan kekuatane setan. Barang sing jahate luwi akeh, dadi Gusti Allah kalah kono. Blebes. Kenapa? Itu semuanya sengaja dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah gawe bagus, Allah gawe blesak, Allah gawe kekuatan, Allah menghancurkan kekuatan. Bari apa aja Kang? Menengah aja protes. Ya itu hak Gusti Allah. Sampean mau protes bae urip. Gusti Allah gawe babi ini haram. Ana sing glendeng. Ya mau nega aja gawe maning ngari haram mah. Ya sirane melu-melu apa yung kan bandare Ci. Lah iya ya berarti bakal haram terus ora digawe maning ngono. Lah dia bukan begitu. Ya itu kan Allah Subhanahu wa taala. Makanya bisa aja glendeng dikit. Ya kenapa? Ya karena Gusti Allah itu kekuasaannya mencakup segala sesuatu. Kadang-kadang beli mancing akal. Gusti Allah ngaramakan nyolong, tapi Gusti Allah nyiptakakan maling. Iya? Lah ya iya, ya kan gara-gara maling akhirnya jadi ruwet, gas hilang, kompor hilang, motor hilang. Oh, wari apa diciptakan maling ketik. Ngedikannya kan beli mikir ana wong dadi satpam gua witi ana maling. Halo? Lamun laka maling ana satpam beli. Jadi pirang ibu menusa Gusti Allah ngempani wong awite maling. Iya yakin kita nembek anda satpam kin durung kanda pabrik gembok kita ki. Iya dan iya itulah kuasa Allah Subhanahu wa taala. Jadi Gusti Allah duwe kuasa segala. Jadi ketika iblis duwe kekuatan, konene priwen ora kudu priwen. Baka kita ne para karo Gusti Allah. Sepira hebate iblis, sepira kuate iblis, beli bakal bisa ngalahkan sampean. Sok bagian iblis sakti sepira saktine. Serok wani beli iblis nekak wong lagi sembayang. Serok. Masa wani ya sampai kapan begitu? Lu kenapa beli wani? Ya rugi iblis ya. Dadine rugi aja Kang. Ya kan iblis ki lagi luru batur neraka barang sampiannya lagi sembayang Allahu Akbar waya sujud ditekek mati dalam kondisi sujud surga tan neraka rugi beli iblisnya rugi lang batur siji makanya lakonana perintahku masa mania kan oh ya iya lah bakal beli gelem lakoni ya serok bae yo yang sampian mah gawe butek karepe dewek ya tapi kan setan itu adalah musuh manusia jelas dawe Allah inna syaitana lil insani aduwwam mubin sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagi manusia. Bakal wong cerdas dipai musuh ora kudu dilawan
Mancing ning desa was ya kang hati-hati ning desa kun ku akeh premane. Ngerasa wani terus diguleti siji-siji kesuwen. Carane priwen? Gula tanah bibite dikit. Sapa sing paling diwedeni ning kejiwan? Umpamane kan ora. Terus diajak gulet. Yang ngapain kari baturana bae begitu sampeyan dadi se bibite preman lembute wani beli. Nah, ya daripada repot ngelawani iblis parak kami karo Gusti Allah. Ngiblis aku ngeper karo Gusti Allah. Ya kono malah kepegawaian setan lagi turu diajaki gulet. Ditanggek-tanggekaken dikebrak-kebrak. Engko wis dongol dikampleng karo panci. Setan Indonesia ku wis lakar harga diri Pak yo ngono. Dubak-ubak ning YouTube dongol dikampleng, diajari bledogan tan setan nasibira blesak temen. Makane gula lan panjenengan sami di dalam kehidupan gula lan panjenengan sami dari mana berawalnya saking sujude gula lan panjenengan sami maring Allah Subhanahu wa taala. Makane musyiran ila rifati qadrihi ala sairil bariyah wa annahul habibul ladzi hasunat tibauhu wa sajaya lan satuhune Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam inggih punika kekasih Allah Subhanahu wa taala alladzi hasunat tibauhu yang tabiahnya tingkah lakunya perangainya betul-betul baik di dalam kehidupan. Makanya dari mana kebaikan itu dimulai? Mulailah saking sujude kula lan panjenengan sami maring Allah Subhanahu wa taala. Makanya bersyukur kula lan panjenengan sami urip ning kejiwan dipaih ajaran arane agama Islam. Begitu hebat wong tua kula lan panjenengan sami nanduraken akidah ning anak putune sampai sekian kula masih tercek mau kejiwan ternyata Islam kabeh penduduk. Amin amin apane wis dadi je. Amin sote durung lah kan kejiwan kan Islam kabeh mau dah terus tercek Islam kabeh alhamdulillah. Terus saya sudah yakin 100% akidah wong kejiwan beli bisa digoyahkan. Beli bisa digoyahkan. Bukan dengan serok takon anda sekian golongan pada kumpul kabeh wong kejiwan sok ana beli sampeyan sing duwe cita-cita pengen metu sing Islam. Temenan. Ya bokat tahun maning kenang pegel dadi wong Islam ki diaturi bae ki. Lah Kak, ini kan kehebatan. Aja maning kun sing seneng ngaji, aja maning kun sing seneng sembahyang, sampai tekang Islame sing karepe dhewe Kak kongkon metu beli gelem coba. Ya padahal mau bocah kun ku sembahyang beli. Ramadan puasa ya beli, unggal dina mabok bae main bae. Serok tawanan sira kader Islam ora peta ora apa. Mbayang beli puasa wis metu bae serok bakal beli ngajak gulet tukurane. Berarti hebat enggak akidahnya wong kejiwan? Hebat beli. Hebat bagian priwen enggak Islam reality. Ya iya siapa tahu sujud di arang-arangan kau ora. Iya sing jelas kan kita wis Islam. Lo sing kono bae wis hebat. Kenapa? Karena wong sing pernah sujud ning ngadepane Allah Subhanahu wa taala, maka dia sudah punya kemungkinan untuk bisa masuk surga. Mus amine bedikit sing gampang, manjinge kader sing angel. Lu kok gampang temen ya kan? Iya. Uang bakal wis ilok sujud berarti dua kesempatan manjing surga. Kenapa? Karena Allah tidak akan pernah menyamakan orang yang pernah sujud dengan orang yang tidak pernah sujud sama sekali. Wis beli ini wong kejiwan ilok sujud. Ya diwarari jejak tak beline ma wallahu a'lam. Sing penting ilok sujud. Ya hari kita memaklum bae kejiwane aduk karo Mekah. Urusannya siapa sih Kang? Lah ya sampeyan gawa banyu sing sumur mengumah, yakin wutut anak kocrete. Wutut tak kocret. Telengen parak bae anak kocrete kin maning ado yen beli blarat tanah Islam. Kejiwan meng Mekah pirang jam coba. Sing kene mong Jakarta nih 6 jam. Sing Jakarta numpak kapal mudun ning Jeddah 9 jam. 15 jam bulak balik 30
jam ya pantes Islam tekan kene blaratan. Loh, ya ari sing kanane mah jejeg Islamku. Sing Mekah, sing Kanjeng Nabi, meng sahabat, meng tabiin, meng tabiut sampai tekang ulama salaf, ulama kholaf, sampai tekang para wali, para kiai jejeg sing kanane. Begitu tekang kejiwan yang bumung kari semene. Iya iya sing kanane jejeg wong Islam dipai tuntunan kitab suci arane Quran. Sing kanane ki jejeg 30 juz 114 surat 6.600 sekian ayat. Tapi begitu tekan kejiwan yang buyong karyasine bae tekan kene mah. Ayo iya beli. Ya, bokat belengan terus sore Jumat sing dibaca apa? Yasin. Mangkat ziarah kubur sing dibaca Yasin. Ana wong lara dibacakan Yasin. Sampai tekang wonge sekarat diwacakaken Yasin. Sampai mati diwacakaken apa? Yasin maning. Coba bayangin kumpul jamiahan wacane delengan 114 surat kena ngapa kari Yasine bae mungkin dia kocret tinggalan niku ora iya semono ku sing bisa maca Quran sing beli bisa ya paling keduman kulhune bae wis ngumpul maning tanggane mati ya sing diwaca kulhu ngumpul maning ning bala desa ana acara baritan ya sing diwaca kulhu sedekah booming tengah sawah kumpul maning sing diwaca 114 surat kulhu maning kulhu gak kepoko gelem waca kulhu kabakana berkate. Halo ayo serok bakal keberkate sampean waca kulhu ping pira ning omah. Lah iya angel bakal kulhune kulhu cap berkat kah. Lu sing kanane ki jejeg Islamku kabeh wong Islam iku diperintah dening Allah Subhanahu wa taala kongkon nglakoni salat sing kanane ki sedina sawengi ku ping 5 sing kanane mah subuh zuhur asar maghrib isya begitu tekan kene yang boyongane sing kedumane setahun sepisan sembayang kok wis meneng-meneng aja pendelak-pendelik wong sampeane kumane kita ngomong konon terus konon wero potongan-potongan kun ora kudu ditotok-totokaken ya itu yang tak kaji wonge ana ning kene sekali meneng ape indah-indah beli weruh ya lah ya iya ya lah ora ya ana sing setahun sepisan ana sing kedumane seminggu sepisan jumane ben dongol bocah kun ku ora bakal juma ana iya ana singgal dina magribe bae ya kepoko ngater anake ngaji isae membung endi bocah kun iya ya memang bagusnya ya jejeg. Nah makane wah yang agama sing paling enak Islam ngarane sembayang beli kudunggal jam ora kudu wis padu ping 5 be sembayange ku wis iya wis cukup ping 5 bae ga bakal subuh ya ajake ake loro be subuhku lamun papat ora dadi wis bakal subuh ya loro bae wis zuhur papat asar papat maghrib bokat ning konone pegel 3 bae wis maghribe iya terus isae wis enak bae enak ora kunku enak sembayang Jumat cukup seminggu sepisan bakal dina Jumat bae aja nggal dina sembayang Jumat Selasa Jumaan ndarene wong edan konene jadi agama kan paling nyate yung ajaran agama Islam diperintah dening Allah Subhanahu wa taala kongkon sujud sedina wis ping 5 bae sujud subuh zuhur asar maghrib isya. Lah kenapa? Karena ini identitas. Makanya ketika kula lan panjenengan sami ingin melaksanakan kebaikan aja ilok ngentening ko kadang-kadang anak bocah kejiwan ya ilok anda karo kita anu jekang kita koji aslin mah pengen je ngembul mong masjid pengen mong tajuk ya dadi ini beli ngembul sin priben ya kan weru dewek kita masih sering mabok masih sering main ya bahkan organnya nancak mengdubur jorah kita kok lah terus apa urusannya
sembayang karo mabok mah enggak ada urusan kun Mas. Loh, lah apa prangsane bakal wong sembayang kudu bener dikit, maine mari dikit, maboke mari, joget-joget. Kesuwen keburu mati sih lakon ini. Lah ya iya, lah tadi iya kun memabok main ya kun mau urusan ira karo Gusti Allah. Adapun ini adalah identitas, adapun main mabok itu kan maksiat, sebuah pelanggaran. Kita ngomong makenen koje enak aja kiaikin mah main oli kamplong pisan Gisra. Kita ngomong makenen bahasanya gua apa? Main gaji oli jekasan wakyutin mah mabok oli. Awit kapan Sundra ngomong main halal kok? Loh, aja takon ning kiai, aja takon ning ustad. Yang sing maine bego orang rasa bener ora apa kan? Ya kan? Begitu dodok ngadepi kartu dipanteng. Ya kan? Ya, arep buang ki mikir beli. Mikir kan suwen-wen apa dimeti kabeh kartu kene ora. Iya, endi sing arepan dibuang ki? Semono wis dodok wis mikire, iku tempo buang. Teplak ada salah. Ya, wis maning puter maning buang maning bluk aduh salah. Jadi aja maning ustad aja maning kiai sing maine be salah bae ngakuna kok. Iya, arep buang kian kok dikit. As durung metu yang buang as disikat kon eneh ya. Iya, kin selesap meneh, kin selesap. Waya buka bluk nutup. Aduh, salah. Ya enak beli sing jabane dia sing ngawit dodok gawawi salah dikakukun. Lah ya iya. Lah itu ya itu jelas kemarin. Tapi kalau sujud itu hal yang berbeda. Sujud itu adalah identitas. Adapun sampian mabok main dan lain sebagainya itu adalah pelanggaran. Contoh aja Kang, contoh. Sampian jadi penduduk wong Kejiwan. Identitas penduduk Kejiwan itu adalah KK dan KTP. Benar? Wis duwe kakak, wis duwe KTP, berarti Anda sudah punya identitas. Terus wis duwe identitas, sampean motoran mangkat mengkota, orang nganggo helm, beli duwe SIM. Tangkap beli. Nangkap. Kenapa? Pelanggaran. Tapi berhenti nggak kamu jadi penduduk Kejiwan? Oh, ora. Ya adapun pelanggaran ya ana pasale dhewe. Kiin ya wong komandi. Lah ya iya apa bakal wong sembayang wis kudu bener dikit. Durung wake sing sembayange salat korupsian teman-teman enggak. Ya tadi ya kan, ya tadi wis pokoke kelakonana dikit sujude. Karena membentuk akhlakul karimah enggak mungkin bisa kalau tidak dimulai dari sujud. Uang bakal kenceng sujude kendo maksiate. Bakal kenceng maksiate kendo sujude. Jadi ya konene wis kari kuat-kuatan bae. Maka sampian sujud mangsa ngembula karo golongan parpe dhewe, ngembule karo kiai, ngembule karo ustad. Kandane bab swarga, bab neraka, priwen ngamal, priwen ngibadah. Bakal ngembul karo bocah kan ya konene ki ngendi maning ana tanggapan ki. Iya kan? Lah ya iya. Dadi kan ya serok mulai ya sing sujud dikit bakal sujude kenceng kok maksiate bisa dadi kendo. Kenapa? Karena kamu bergaul dengan orang-orang yang suka sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Makane priwen beka wis sing penting sujud bae dikit. Adapun bener ya bener mangko nyusul. Ya tapi jekang sembayang ya percuma bae aja sembayang ka ari ora khusuk mah wis langka kata percuma. Enggak ada kata percuma. Terus aja ngarep-ngarep khusuk dikit wis nyungsebet dikit. Ya sepotongan-potongan kin khusuke sing endi kader ka. Allahu Akbar, Allah sambel durung ditutup kita. Iya? Wis ado khusuk-khusuk sing endi nyungsebet dikit wis aja geger khusuk. Wong ditakoni yo sing khusyuk je sembayang kok. Yang kula takon ning bar jamaah ku sing arane khusyuk ku sing kaya ngapa?
Ya khusuk aja Kang bakal wis mulai usuli terus pragat terus takbir Allahu Akbar terus ora eling apa-apa arane khusuk ya kelenger kun marane kan. Nah makanya jangan berharap hebat dulu. Berarti uang akan menjadi baik ketika sudah lama melakukan. Hari wong nembe sembayang khusuke sing ngenting sembayang be masih celingak-celinguk. Kader melu sembayang kepoko lagi puasa traweh meluan kan ning masjid akhirnya takbir Allahu Akbar ana wong liwat kelayap ya nyelinguk celinguk ayo ya beli maning mana maning liwat celinguk maning mana akhirnya kan dina maning bature kanda wong sembayang ku beli kena celingak celingukku akhirnya kau mengkene celingak celinguk beli mulai rada bener meneng ada wong liwat meneng oh iya paling matane we pelorok ora ya nyelinguk mah beli ning ana iya wis diwarai si batal aja sembayange bakal celingak celinguk baeku ya nah iya dadi Allahu Akbar ya wis meneng ora nyelinguk lirik maning bareng bocah cilik dolanan ora nyelinguk bloli meneng sikile iya kan? Terus manakah kene? Ketika semakin lama maka sholatmu akan semakin baik. Tapi bakal wong anyar-anyar wis kari jornabe. Iya kenapa? Ya karena kula dikenal kiai sing ora wani nyalakaken wong sembayang. Sampai kula duwe jamaah bakal sembayang bakal sujud di sikile kayak bebek njengat. Ana ustad dekat kiai pun ku je bakal sujud sikile ngangkat sumbar bae. Ya tapi kan je ado kita nega ngaji bengene kus. Wero yen ado usujudi sab'aku. Weru. Bakal diwarai balik toli beli mene-mene maning konene kus. Yang wuruki jamaah gampang-gampang angel wa apa maning jamaah golongan wong tua-tua. Weru ora wong tua kah? Wong tua kan ibaratnya kayak asem tua. Bro asam tua bro dimbek kulit yang repek ya asam tua kan oh iya dimbek dagingnya biek lungsune matos si asam gitu asam kanda asam kita mah iya kita mah lagi kanda asam ngus bekrepek dagingnya biak lungsune masih atos bae asem. Nah makanya ngelola jamaah kudu hati-hati omongan beli kenapa dulu sing penting yung sebuis prakat loh uang bakal wis modele mekonon ngapa ayo wani beli nyalakaken wong sing lagi sujud ning ngadepane Gusti Allah maksudnya priwen bae ga bocakin ki lagi sujud terlepas bener tak beli syarat yang lagi sujud wis kari jorna pae makanya bakal karo kula masing penting marak ning masjid marak mengtajub konene jakang jampine wis serep-sirep sedakep jampine reang pujare wong ning ngarep sedakep kregep ngarep ngadeg melu ngadeg ngarep ruku melu lho kok waya ruku je jampine apa wis subhanallah hajar subhanallah ping pira setangine imam wis aja ditungi maning oh berarti kedere bae subhanallah ping telu imame mung sepisan sami Allah ditutuk kena ubek-ubekan konene lah iya kun masih ngruntut bagus wong sembayang ya kan wong Islam lah priwen cek Kang ya kan dijelasaken kal bunyanil marsus bunyan kan tangan kieu ki marsus kang gerake bareng jadi bengen makan jeng Nabi bakal ngimami begitu Allahu Akbar kayak jerijik rak sami Allah rak bareng kieu beli ana sing sok kusu kedik kok Allah kanane Allahu Akbar kan masuk kanane wis arep pantangi nembe ruku halo ana sing konon kok delengan benggal cuma imame sujud melu sujud kenene Allahu Akbar masih sujud bembu sing diwaca apa lu maksudnya wis bakal imam tangi wis kari tangi ya bae yo salat ku bagus no konon bakal kan Allahu Akbar brek bareng kira-kira sami Allah brek ya kan Allahu Akbar brek Allahu Akbar brek Allahu Akbar
Karena nulis pada sujud nembek. Ya anak sih menusa kayak konon kusak-kusu banget kah ora. Iya, ya pakai sembayang ning omahe ada beli makanan beli apa bocok kono. Ya. Lah ya iya. Dadi kamu sing penting tekan ning masjid, tekan ning tajuk. Konene priyene saja takon konene lakonane be dikit. Engkau ke tambah lawas, tambah bagus, tambah lawas, tambah apik, tambah lawas sampai ke puncak kehidupan kula lan panjenengan sami bener-bener butuh karo salat. Iya yang Gusti Allah ngongkon kita ngongkon salat ku dudu butuhe Gusti Allah saking melasepe Gusti Allah ning kita. Beli mas, kari tumbar nabe anapane. Loh, Gusti Allah setiap kali merintah akan menusa. Delengen apa butuhe Gusti Allah karo perintah mau. Gusti Allah ngongkon kula lan panjenengan sami salat serok dipikir apa butuhe Gusti Allah ning salate menusa. Butuh beli ora pokok beli ngantel serok sekejiwan terus laka sing sembayang apa Gusti Allah putek beli Gusti Allah. Jadi kenapa Gusti Allah merintahkan sholat? Gusti Allah ku melas bokat durung bisa ngatur waktu kiceng carane sedurunge srengenge metu ku bakal menusa mah kudu gage tangi. Ya? Lah ya iya, engkau bakal wae dengkong beduk mandega, do jagat panas, lirena. Pragat luhur, elos menggawe maning jare Gusti Allah. Mandege kok bakal srengenge wis surup ka. Wong aja maning wong ayam bega balik masa wonge beli balik-balik iya kan sembayangan terus balikan ning omah kumpul bareng keluarga waya maghrib giring anak putune meng masjid meng tajuk ya wong tuane kedhe wong giring anak putune maghrib balik ayo ngaji anak putune kongkon ngaji kabeh dhewe kendengak nonton TV. Anak ning kene si makonanku endah bari krungu tuman menusa kaya kene. Dadi ustad kiai ku kongkon ngomong anak Erika, Wak. Aduh enak temen ya, Wak. Anak putune kongkon bubar kabeh meng masjid dhewe kendeng nonton TV. Ya ari wong tua bengen mah ora kudu ngomong wong tua bengen mah. Ya wong tua bengen kan cukup gawe sindiran. Gawe alat musik kang arane kendang, weru kendang ning sandiwara ning wayang titeni kendang. Ngapa aja Kang? Delengen baka kendang sing cilik-cilik e mepating jerenguk dodok. Kendang gedene mang gleleng bae. Iya, si kendang kiwa. Punten kanda kendang kita makin kia. Iya, kendang cilik mepating jerenguk nurutan kaya sing gede mang gleleng bae si kendang kun. Udah makane ya loh baka kendang iku gleleng beda karo kendang dodok. Baka kendang sing dodok ditampak ditabu paling ning dhuwure bae ning sore ditabu beli tapi serok sini gleleng ning sore ditampak ning dhuwure ditampak serok uripe tampakan kabeh cabek. Yo kenapa yang gleleng bae je kendangnya kendang kita makin dia ya ditampak kiba ngesore ditampak ning dhuwure ditampak jagat wis blenak kangelan ora iya zaman Covid-19 kok dau gelar-gelar bedu bubarakan luru pangan angel wis luru pangan angel duit langka waya BLT beli kebagian apa dudu tampakan sordu buruk ki. Lah makane kula lan panjenengan. Lah apa? Ayo belajar sujud giring anak putu mangkat meng masjid balik-balik ba'da salat Isya. Terus istirahat karena kau mengkene menggawe maning. Semono enake diatur ning Gusti Allah, ngatur dewek pada. Ayo serak subuh beli, yo mbak subuhe beli, zuhure kliwat maning serak. Lu bakal wong sembayang subuh mangkat mengsawahe ngulu ngenteni derepan wakaji gawa menyan arep mendiji arep nderepaken ji melu gaji derepe wis ceblokan belum ya ceblokan ke masa beli bisa nyelap nak kita acan ya akhirnya mesak kena beli kaderlah ka wong wis langsung pojok anak kebagian beli dadine kebagian mangkate
esuk barang pun beli subuh tangine awan setengah 8 nembe klek wong ngarit wis prakat dewek nembe krutuk ngarit iya beli wong wis pada mulai ngumpulaken lagi ngebot kuwen nembe unjal-unjal wong wis arepan nyatu waya luhur dewek nembe ngebot kebrat sembayang luhur beli dadine beli nang kawanan sing yange ya mono adzan luhure ora iya lho padahal ning kejiwan wis duwe undang-undang sekalipun tidak ditulis lho maksudnya Kang aja maning kun tingkate wong apa-apa lagi tanggapan sepira larange baka ana suara adzan ku mandeg bener beli nih kejiwan makonon beli sok aja maning kun sing rega 1 juta 2 juta sing puluhan juta serok nanggap Dian Anik Susi Arjeti ta Dede Risti Sandiwara Wiramandala Bina Remaja sok baka adzan mandeg bahkan lagi rame perang buat geruduk maju serbu kono ora kana sandiwara ka tabuane jreng tapi ning masjid Allahu Akbar lanjut perang apa mantep iya kan langsung MC ini Pirsawan yang budiman dengan terdengarnya kumandang sholat asar kami segenap kru Bina Remaja Indah menghentikan pentas kami sejenak untuk menghormati azan asar mandek sandiwara sing bayari jutaan baka anak adzan ki mandek iki sing gebot ora ya kagok priwe ning sandiwara kagok pada bae perang kawa langsung gusret bae gamelan iya lah ya ana maning ora krungu priwene bature sing neng tengah malan jawile adan iya kan dielingaken nikah dan bebalik ya endah aja pegawiane ustad ada ana ning kene si mokonon endah bari krungu menusakun lah ya iya yang aturane Allah Subhanahu wa taala itu kembali kepada diri kita duduk kanggo Gusti Allah Gusti Allah Ghaniyun Hamid sugih ora butuh apa-apa ora butuh sapa aja nembe sekejiwan kok se-Indonesia terus laka sing nurut ning Gusti Allah apa Gusti Allah butek beli tinggal karilep gawe maning Gusti Allah mangil temen nah, untuk apa Allah merintahkan kulak lan paja dengan sami adalah untuk kebaikan manusia itu sendiri kongkon ngelakoni sholat kongkon zakat duit-duitku aja dideweki bae bagi akan sanak tangga batur sedulur pun oli BLT dilep kabeh ya bayingan tangga sing ora liya sengit bening sirahku meneng aja pendelak-pendelik wong negara ning ngandakna sapa kitane kok lah ya iya kono sing disalahkaken kowo jar tulis wong RT pisan ora RT apa kaya kono kok weruh dak kita kok wong ora duwe ora dicatet angel wae manusa kaya kono lho kenapa aja Kang sing arane rezekiku sing bagiku Gusti Allah ta RT Gusti Baka Gusti Allah sing bagi mungkin beli Gusti Allah bagi rezeki kesasar beli mungkin berarti bokat sampian ora oli BLT berarti durung rezeki ini aja nyalakaken wong lah ya iya yang baka wis rezeki ini mah tinggalan turu digedhog gumaheku Assalamualaikum waalaikumsalam kenapa JT iki bantuane ya memang wis rezeki ini sing durung rezekine memarok jar tulis marok lebih marok kuwu mengkecamatan mubang angker pret lu kena ya karena sing bagi Gusti Allah kayak sing sugiye ya mawas diri marak ning kuwu masa kita masih oli bae motor bagus mobil bagus salah kini ana ning kene semua konon subhanallah dadi leg bae
iblisin ngantrine aku. Kok sing ngantri ning BRI ya motore bagus gelange gede wayahe lagi ngantri tanggane metu ya lagi apa jiji Allah kaji pisan cak masih ngantri ya Allah makane kula lan panjenengan sami lah aja Kang ayo kula lan panjenengan sami mulai sing endi memulai itu semuanya nggak ada kata lain kecuali saking sujude kula lan panjenengan sami maring Allah Subhanahu wa taala. Iblis semana hebate gara-gara beli gelem sujud sampai diusir ning Gusti Allah. Iblis ku makhluk kepercayaane Gusti Allah bengene. Orang iblisku pernah diangkat jadi ketua tim pansus. Yuh, pansus apa aja Kang? Nah waktu masalah Banul Jan, sedurunge Gusti Allah gawe Nabi Adam kan anak makhluk arane Banul Jan. Banul Jan kan karpe dewek ngalam dunia ki. Murkane Gusti Allah bantai habis Banul Jan. Malaikat mudun. Siapa ketua pasukannya? Iblis. Iblis pimpin seluruh malaikat. Dadi malaikat ku anak buaya kabeh bengene kok. Anak buaya iblis kabeh. Pokoknya berantas wong iblis dadi ketua pansus Gusti Allah selaka berajat tu mama tewas kabeh kok. Beli kaya pansus Indonesia kongkon ngajar judi online ngesore bae sing entok dhuwure wutu Indonesia. Ayo pansus Gusti Allah iblis sing mudun. Banul Jan habis. Sisa kumpulakan ning iblis penjara ngadep Gusti lapor Gusti Banul Jan selesai sisa saya tempatkan di Al-Waqwaq. Kita ngulatin ning kamus apa Al-Waqwaq, ternyata Al-Waqwaq itu adalah negara yang banyak pulaunya ya kayaknya mending Indonesia yang dirinya iya ditempatkan di Al-Waqwaq. Jadi iblis bengene tim sukses satu. Nah, tim sukses satu makane begitu Gusti Allah gawe info baru. Info terupdate. Napa? Gusti Allah dawuh ini ja'ilun fil ardi khalifah isun arep gawe khalifah ning alam dunia. Iblis kan wis pede banget, udah mau ketua tim sukses ora berarti riang sing dadi. Iya, wong sejene kan laka sing ngungguli kita. Ya, Gusti Allah arep gawe khalifah. Iblis sudah percaya diri, saya yang jadi. Ternyata wayahe pengangkatan siapa sing diangkat? Sing dadi khalifah Adam. Makane iblis ngamuk beli kira-kira. Tuh dibakane tim sukses ngamuk ora dadi apa-apa ku sing bengen ceritaku. Ya kita lagi kandai iblis kinki. Iblis kan dugale ning Gusti Allah kan kita sing kengelon sing geratak gerutuk. Dunge anu sing diangkat Adam bocah wingi sore. Iya ora ya iblis kandai iblis kita makin ki. Makane iblis beli bae wis. Barang wis karuan lagi nafsu lagi sewot-sewot ya kongkon sujud pisan ya medidil ora Gusti apa sujud ning Adam bener riang sing tadi kita sing ngumpulaken biting ai biting pisan kita nika lah ya iya dadi bakal cerita makono beli sakiyen sing bengen ceritaku. Terus pedak bedik sok iye sok ngumpulakan sok membuat sukses loh dudu potongan kejiwan model kayak kononku mbuyute sampian walaupun berjasa ya kan walaupun melakukan malah nusup makanya diarani kejiwanan takaku ya kan ya kejiwan kan kita kak. Oh, saja orang nabi dikit kinki. Lah iya, ya kenapa kejiwanan? Karena mempunyai jiwa yang mulia. Meskipun dia yang melakukan kebaikan, jangan sampai ada orang yang tahu. Ngonon kan? Pedati semana gede ini diangkat beli keangkat-angkat. Ya kan? Buyute sampeyan beli gawa kebokring. Iya. Lah iya uang pada kiagang pada turu kali ini diangkat dewekan terus indah-indah turu maning
Akhirnya siapa aja sing ngangkat, yakin pedik-dik riang pun tim sukses mah. Dadi ne datiku ya riange metu ngarep. Iya kan? Kita kan yang ngaku beli. Ya mungkin sultan kan weruh. Aja gerada grudokin mesrok delengen. Sapa sining beyek aneh ana bentinge, terus kebone tekalungi bentinge gak pada. Aja menang rongok kena. Lu kenapa? Jiwa mulia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap buyute sampeyan kabeh. Berarti sampeyan ki anak putune wong hebat. Kaki buyute adalah penyebar ajaran agama Islam. Yo hebat kaki buyute jambu anak putune mah. Ya buyute kan sing hebat wis hebat. Lu pedatine ya bokat pengen baru pedatin ya yo dolan mengkerangken. Motor kone ya kan digawa mana ora? Udah ya iya ao bae sampean. Lah maksudnya yakin kan sejarah durung lawas buyute sampean. Apalagi ketika Maulid Nabi diilangaken, ya pragatlah kesingkelingan. Iya kan? Lah iya serok be sampean wong kejiwan. Ya kan anak putune kitaka serok masih ana beli sing nyambung silsilah karo kitaka. Jadi anak putune siapa tikan iki? Lah ya iya dong sing durung lawas kitaka kan abad 15 abad 16 diperkirakan. Abadnya kan antara abad 15 abad 16 berarti kan 400 tahun yang lalu. Kanjeng Nabi 1400 luwih. Masih kelingan. Kenapa? Karena anak muludan. Makanya bersyukur sampeyan ning kene duwe budaya muludan, duwe budaya ngunjungan. Akhirnya beli keliru, kian kuburannya kitaka, kian kuburannya buyut kian. Loh kenapa? Ya karena anak kunjungan, buyutnya sampeyan beli ganti asegak. Lamun beli diunjung ngali kabeh arane konen. Lah ya iya. Bengen kula gara-gara ngaji ning unjungan diarani kiai sesat. Kiai edan kun kiai sesat ora tak ladeni. Sing penting laris butek temen langsung. Lah ya iya. Ya tujuannya ayo kula lan panjenengan sami kembali kepada sebuah titik baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Termasuk yang buyute sampeyan enggak adalah orang yang ahli sujud. Maka ngelingaken anak putu kongkon aja ado karo sujud. Urip baka pengen selamat kudu ndeluk, kudu sujud. Urip man baka urip dawa berarti langkahe kudu sujud. Yang melaku beka kudu ndeluk. Benar? So, lamun sampeyan mlakune ndengak blai beli. Blai dadine kesandung kejeblos kekecos ngedek tembelek ndengak mlakunya. Urip maning sing semene dawane terus beli gelem sujud blai uripe. Titi bahkan dengak wis ora bener. Loh, ya karena dengak iku sifate iblis. Iblis iya. Ya kan iblis digawe sing geni, weruh geni, ilok ndeleng geni. Maksudnya jangan sok titenana geni, ana beli geni sing muru bendeluk. Ndengak kabeh geni. Makanya sing dengak-dengak mangsa campleng asro. Ya, tapi baka kaki buyut kejiwan wasiate apa ning anak putu. Nah, nok bokat besok gede kelawon-lawon saliramu uri palir kaya dene uripe pari. Bener makonon wasiate. Wong tua bengen makonon urip kaya uripe pari. Weruh pari ilok ndeleng pari sing arane pari bakat tambah tua tambah delok. Tambah tua tambah. Nah, lamun ana pari tua-tuan dengak bae. Awas kanda pari Pak, kita makin itu wis mendelik bae masalah mening kita ki lagi kanda pari. Iya, baka pari tua-tua masih dengak berarti si pari ki. Lamun sampeyan wong kejiwan nandur pari 100 batang. Diopeni sing awit awal sampai tokang kuat be ijo nganak ora.
Ya kan, terus nganak kan meteng baka pari mah. Ya kan beda ora. Ya uang mah meteng dikit nembe nganak, baka pari nganak dikit nembe meteng. Nah, nembe nyadar di kaki ya. Iya Jakang ya, kenapa Jakang? Pari nganak dikit nembe meteng, baka uang meteng dikit nembe. Ya sakane ge titenana. Apa Jakang? Sing ditandur ku apa dikit. Kenapa pari nganak dikit terus meteng? Karena sing ditancebaken pari mah bongkote. Makane gang nganak dikit. Kok ora kono langsung bae sing nyerantal di wara ora kono. Iya baka pari sing ditancebaken bongkot, makane nganak dikit, nembe meteng. Baka wong kan meteng dikit. Ya pari wis nganak merata. Donge meratak 100 batak orang deluk-deluk ndengak kabeh 100 batak ki serok pari 100 batak ketika posisine ndengak kabeh diderpi ta dibabat bae babat bae. Nah, lu kenapa damikin bener gabuk wis babat makane bakat tua-tua masih ndengak bae ku babat bae wis pari sampean marem babadi wong jiungan kita ki lagi kanda pari ki ya tuan dengan babat ora kanggo batur ganggas kunku ya pariku ya iya makane belajar ndeluk lu Kanjeng Nabi ne nyontohaken ndeluk dikit sujud dikit. Ya kan sawise sujud lagi nembe emboke ngundang bapak tuane wada'at ummuhu Abdul Muttalib wa huwa yatufu bihatikal wada'at lan ngundang ummuhu emboke Kanjeng Nabi. Siapa kang diundang? Abdul Muttalib. Kenapa sing diundang bapak tuane dudu lakine ya kan lakine kan wis ninggal. Bapane Kanjeng Nabi meninggal dunia kapan? Nalikane Nabi umur 2 wulan ning jero kandungan. Dasare ya kan mau diwaca walamma tamma min hamlihi syahrani ala masyhuril aqwalil marwiyatu wa fiya bil madinatil munawwarati abuhu. Nalikane sampurna umur kandungan 2 wulan apa yang terjadi? Bapane ninggal ning Madinah. Dadi Kanjeng Nabi lahir dalam kondisi yatim. Makane sing diundang ning Aminah mertuane. Lagi apa Abdul Muthalib ngenteni putu lahir? Wa huwa yatufu bihati kalbaniyah. Ternyata Abdul Muthalib ngenteni putune lahir ngapa? Tawaf. Jadi bapaknya Nabi Muhammad mengenteni putune lahir kita tawaf dikit. Beli kaya bapak tuane Muhammad kejiwan. Ngenteni putu lahir gaplean sewengi-wengi coba. Lu Kanjeng Nabi Muhammad bapak tuane ngenteni putune lahir karena suwe ya wis tawaf bae dikit. Ya tapi wong kejiwan kana ngenteni putu lahir bari tawaf. Ya kan laka Ka'bah kan dising dituapi umay dewek mubang bari gawa-gawa buntut peka ora. Oh yo munyer iya mubang ning umah nawafi umah. Ya kan terus begitu diundang Abdul Muthalib ngapa fa aqbala musri'an wa nadhara ilaihi wa balagha minas sururi munafa akbala musri'an maka gegancangan Abdul Muthalib. Ngapa? Pengen deleng putu batu kincig bae. Akbala musri'an ku bahasa kayak nenek kincig. Apa bahasa Indonesia kincigku? Angel bahasa Indonesia. Makanya ngaji ku tunggu terjemahan bahasa daerah dilebakin. Bakal ngaji orang gak utawi. Ini bangsa camplengan sampai kapan juga. Duh kenapa? Yang bahasa Indonesia ya kulakang ngincik. Iya, ya cepet magage. Iya, melaku lon-lonan, bakar ada gelis ada yang ngincik, bakar bari nafsu ngoncok.
Lah ya iya ning Jawa macem-macem. Bahasa Indonesia kan laka. Tiba be tiba. Apa bahasa Indonesia tiba? Sejene jatuh. Sejene jatuh laka maning. Akhirnya diwara, Bu, tadi anak ibu jatuh. Munculkan pertanyaan baru, jatuhnya bagaimana? Benar? Kok bakal bahasa Indonesia, anak ibu tadi jatuh. Jatuhnya bagaimana? Tapi serok bawa wong kejiwan, anak iraku kedungsuk. Takon beli priwen tibane. Ora wis pasti ndas dikit bakal kedungsuk. Bakal meluma arane kedublak. Bakal sing dhuwur mengesor arane ngetepluk. Bakal tibane ning banyu arane kecemplung. Bayangin bahasa Jawa. Makanya ngaji kita belinggo bahasa Jawa, belinggo bahasa daerah wis mangsa bener. Loh, karena padan katanya beli ketemu. Ya, jaro. Jaro itu lari, ya Kang. Bakal faro. Ya laka maning, ya lari maning dadine. Haroba. Ya lari maning. Sama enggak jaro, faro dan haroba? Beda. Bakal jaro melayu karepe dewek. Bakal faro melayu nih luwih santer karena ngudag atau diudag. Bakal haroba melayu neki karena sasah. Mung karena ning bahasa Indonesia laka maning, ya lari kabeh tadi. Tapi serok bakal ning bahasa kejiwan, jaro melayu, faro kebirit-birit, haroba sekarat kadal. Lah ya iya karena jenis larinya berbeda. Makanya fa'ak dalam musri'an gegancangan atau ngincik bae jare wong kene ne. Wong kene ki bahasane ku subhanallah, ana ngadeg, ana blekedak-blekedek. Ya, ana dodok, ana jenguk, ana jentul. Pada beli. Ya beda. Oh, lah ya iya, bakal dodok ya ning kursi arane dodok, bakal bari mekonon arane jentul. Bakal bari angkat angguk cengak, jenguk. Nah ya fa'at bala musri'an maka ngincig Abdul Muthalib. Kenapa buru-buru? Karena pengen gage ndeleng mutu. Setiap bapak tua aku pengen gage weru putune kaya ngapa. Wis emane wis beli kira-kira bakal ning putu. Ya. Emen ning putu karo ning anak. Kalah karo ning putu mah. Anak eman ning anak ya masih disentak masih ngumbangi. Ning putu angel nyentak. Ya kenapa? Ya bagian sijine anak ya sijine mantu beli nakan beli bukan cewek mantune. Jadi sepira badeke putu beli wani nyentake. Bahkan kualak ayo ngapa bakal turu beli kena di tangan serok putune sing munggah. Ayo serok ngambuka serok. Halo. Ya yang arane putu. Putu ku putu abote makaya watu emane madurung. Ya, jadi akbala musri'an wa nadhara lan deleng Abdul Muthalib ilaihi maring Kanjeng Nabi wa balagha minas sururi muna ngrasakaken berak bunga amar watas suta. Saking berage Abdul Muthalib. Ya anane majamaning Abdul Muthalib ditelang putune gagak ganteng. Ya, wong sungaran bapak tuwang putune blesak beangger berak. Dimban putur yang ireng gedeng kok jae belok. Iya tapi yang putune sih. Iya. Ya enggak ada urusan. No apa maning Abdul Muthalib ndeleng putune gagah ganteng Pak. Ya, makane wa balagha minas sururi munaqarna saking birage jag Nabi Muhammad diangkat digawa mendi wa adkhalahul ka'batal gharra wa qama yad'u bi khulusin niyah. Ya kan diangkat digawa mancing mengka'bah terus dedonga. Jadi bapak tuanya Kanjeng Nabi mah putu diangkat mengka'bah terus donga. Beli kaya bapak tua mbok tua kene putune diangkat ditaruh ning nampan gletak terus digebrak. Wah. Iya ning tampak ora ngalor kan ngidul ora. Ya iya akhirnya donge gede bocah ngalor ngidul bae kok.
Lah ya Abdul Muthalib angkat dianjingaken Ka'bah terus dedonga bi khulusin niyah kelawan niat kang ikhlas njaluk maring Allah Subhanahu wa taala. Lapa njaluke kebagusan kanggo putune sakane ndongakaken anak putuku sing bener aja padha cleduk bae. Lahiran beli metu-metu sing diwaca bismillahirrahmanirrahim serantal anakan kadal seruntul anakan bedul la ilaha. Iya, sing arep lahir ku anake wong wae. Ku nemeng kadal-kadal ku lagi apa mono-mono ku. Dongane serantal anakan kadal seruntul anakan. Lha paingen gedene serantal seruntul karepe dhewek. Iya, dongane sing bagus. Karena donga iku konene nempel ning anak putu. Kan ngesrok ditenana ana wong takon. Kang apa sih sebabe baka watak blesak ku nempel ning anak. Ya. Baka watak bagus angel nempel. Ya kan karena pendongane wong tuane. Loh, kita ku ora ilok ndongakaken. Iya, secara spesifik mah kita ora ilok ndongakaken blesak ning anak. Tapi baka dugal kan metu donga blesake. Sok bokat beli ngantel wingi anaknya ngamuk ngilep lawang pujare santri kok wah terus sampean sing jero ya Allah dosoe mah dadi niruan. Nah iya dongane siapa aku akhirnya nempel beli dosoe nempel. Jadi ucapan wong tua terhadap anak itu bisa menjadi doa. Makane hati-hati aja ilok ngomong bahasa secuam-cuam ning anak niruku bener sirama dosoe sing ditiruku ya ora ya iya donga dudukunku ya termasuk barang metune sing ati pisan nang mengkel sih ora iya malaikatin ya wis nempel dadine dosoe dadi rewele dadi kan ketika aku. Iya, ya kenapa ya makane ndongakaken anak kelawan donga kang bagus. Makane Abdul Muthalib begitu bayine lahir diangkat wa adkhalahul ka'batul gharra wa qama yad'u bi khulusin niyah. Terus wa yashkurullahu ta'ala ala ma manna bihi alaihi wa a'ta, kemudian bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena sudah diberikan seorang cucu. Kuwen lahire Kanjeng Nabi wa wulida sallallahu alaihi wasallam nadhifan makhtunan maqtu'a surri biyadil qudratil ilahiyah tayyiban dahinan makhulatan biqahlil inayati aina wa wulida lan den lahirakan sallallahu alaihi wasallam Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nadhifan wis bersih. Jadi Kanjeng Nabi lahir ku beli belepotan wis bersih, makhtunan bahkan wis sunat, maktu'as surrah wis coplok biyadil qudratil ilahiyah atas kekuasaanipun Allah Subhanahu wa taala. Thayyiban zahinan semerbak aroma wangi mambune. Ya Kanjeng Nabi lahir wangine beli kira makhulatan wis sibakan matanya. Bikuhlil inayati aina kelawan sibak pitulunge Allah Subhanahu wa taala. Wa qila khatanahu jadduhu ba'da sab'i layalin sawiyah. Tapi ada riwayat lain yang mengatakan bahwa Nabi lahir kudurung sunat. Bahkan sing nyunatiku bapak tuane. Kapan disunatane? Setelah umur pitung bengi entas lahiran. Endi je kang sing bener lahir wisunat apa durung disunati? Baka kanda sejarah aja ngotot. Biarkan riwayat itu berjalan, riwayat ini berjalan. Sampian sing ngandele wis disunati ya mangga. Tapi aja ngotot. Belum bisa. Nabi Muhammad lahir sudah sunat, sudah bersih.
sirane ngadiri waktu kunku. Halo? Anak waktu kun laka. Ya kan jare. Jadi wis aja ngotot. Sing sijine ngotot nggak bisa. Nabi Muhammad lahir tuh sama seperti kita, belum sunat. Sing nyunati bapak tuane. Nggak bisa. Yang mengatakan Nabi lahir sudah sunat itu salah. Yang betul yang menghitan itu adalah kakeknya Abdul Muthalib. Ngotot terus tak takoni sira waktu Nabi sunatan kondangan. Lamun kondangan nanggapi apa? Anak arak-arakannya beli. Iya, jadi maksudnya kalau sejarah nanti masing-masing punya versi. Jadi ya banyak versi sejarah, termasuk sejarah perang kedongdong kan berbagai macam versi. Kenapa? Karena tidak diangkat dalam kehidupan sejarah nasional. Bakal diangkat Yoko Jiwan hebat tadi ini. Ya kan rundingan awal kan di wilayah Kejiwan. Baru diboyong ke wilayah Kedongdong. Makanya perangnya diarani perang Kedongdong. Ada nggak di catatan sejarah nasional? Ya laka. Padahal itu cikal bakal ya perlawanan kerajaan yang ada di tanah Jawa. Pertama kali sing lawan Belanda iku kerajaan Cirebon. Nembe sawise Cirebon manane pada melu nglawan. Loh kenapa? Karena bubare sing Cirebon iku para pinangeran anak putune Syekh Syarif Hidayatullah rata-rata pindah ke Jawa Tengah, Jawa Timur. Maka berdirinya pondok-pondok tanah Jawa masih turunannya Syarif Hidayat. Kenapa? Bubaran sing kedongdong iku. Ya, 2 bulan yang lalu Gontor Mengkula. Betul enggak Gontor itu turunan dari kesepuhan? Saya cek Kanom Basari, dari mana aja Kang ceritanya? Ya oke, kalau ini berarti ceritanya dari perang Kedongdong. Nah, jadi silsilahnya ini silsilahnya jelas. Kalau ini namanya ini namanya ini. Kalau Anda tidak percaya, cek ke Kanoman. Kenapa enggak ke Kesepuhan? Kesepuhan enggak punya catatan, yang punya catatan itu di Kanoman, ning Ratu Arimbi. Kan langsung 2 meter mah catatannya. Cek di catatan itu. Kalau di situ masuk berarti Gontor itu turunan Kraton. Ternyata bukan hanya Gontor, Sidogiri, Tebuireng, Lirboyo. Itu semuanya turunan Syarif Hidayatullah. Dari mana awalnya? Ya perang Kedongdong iku awite. Dibantai ning Belanda, bubar kabeh. Belanda sudah mempersiapkan calon sultan beli waktu kuon suwaya apa? Geger beli Cirebon. Ya none mas sampai sekian geger aku. Ya kan ya awite kan kuon dari zaman mata ngaji kan hitungannya kan. Makanya wafatnya mata ngaji muncul lagu terkenal ning Cirebon arane Cirebon Pegot. Benar? Cirebon Pegot ku apa? Pegote silsilah. Makanya lagu Cirebon Pegot tuh kidung kematian sebenarnya mah. Yen besok Maryang emang yen wonten grahnaning sasi srengenge kembar lelima lintang alit gumlar ing Siti sawujud tanana urip mung isun karo sampean benjang belah yen sampun akhire zaman kuwen arane Cirebon Pegot. Pegotnya apa? Pegotnya silsilah turunan Dodok. Ya kaya-kaya aja ngotot. Iya kaya. Ya kenapa? Karena ketika bicara sejarah nggak boleh ngotot. Loh, berjanji saja fair banget. Makanya kita bergula seneng nih berjanji fair. Ada riwayat yang mengatakan Nabi lahir wis sunat. Ya kan, wis bersih, wis coplok, wis sibakan.
Tapi riwayat yang lainnya juga ditulis juga waqila khatanahu jadduhu ba'da sab'i layalin sawiya. Tapi ada riwayat yang mengatakan Nabi lahir belum sunat. Jadi sing bener ndi? Ya mbuh pokoke sunat. Titik. Sing nyunati siapa ya mbuh. Pokoke Kanjeng Nabi Muhammad ku wis sunat. Sing nyunati siapa wis pokoke sunat. Arep bapak tuane harus apa sing nyunati mah? Ya. Lah ya iya makanya aja ngotot. Ya, lah iya makanya begitu perangkat wa yashkurullah Abdul Muthalib bersyukur kepada Allah bukan hanya syukur secara ucapan tapi juga secara perbuatan. Makanya bukan hanya bersyukur tapi wa aulama wa at'ama wa sammahu Muhammadan fa akrama maswa. Syukurane aulama itu apa? Mengadakan walimah, mengadakan pesta. Abdul Muthalib pesta putune lahiran. Wa at'ama, apa at'ama? Mayoran. Jadi at'ama it'am itu bahasa kenene makan-makan. Makan-makan itu bahasa lainnya adalah mayoran. Awas aja disalahkan maning. Hasan Wahyudin Orim dalil kuje ngarang. Masa Islam yang terbaik itu Islam sing sering mayoran? Enggak ada dasarnya. Masa kita ngarang? Tuh katanya Islam yang terbaik itu mayoran. Iya. Dasarnya apa? Ya kan ana hadisnya Kanjeng Nabi ketika Nabi ditanya ya Rasulullah ayul islami khair. Gusti Islam kang kayang apa sing paling bagus? Kanjeng Nabi jawab it'amut ta'am. Apa bahasa kenene it'amut ta'am? Mayoran. Islam sing hebat iku Islam sing sering mayoran. Kaya rombongane sampean mayoran terus wong NU. Ya, ana wong delung dina mayoran. Mitung dina mayoran, matang puluh. Lah itu Islam yang paling bagus. Sing sering. Loh. Masa aja Kang Sok? Ketika Ustadz Kiai sering mayoran, bocah nome sering ngumpul beli tadi ini, ngumpul kan? Nah sekian sing sering mayoran, Ustadz Kiai tak bocah karepe dewek, bocah karepe, akhirnya bocah nom ngumpulin mendi, mengsing karepe dewek karena kita nih arang-arang mayoran. Maka Ustadz Kiai ini sering mayoran, bocah nom ngumpul, enak hari diwarai. Barang sing ngumpul mana sing ora peta bah, akhirnya kan diajaknya nyolong. Diajake main, diajake ya karena kita nih arang-arang mayoran. Oh, itu bukan hanya hadis ning Quran gana. Setelah Gusti Allah menyatakan kebaikan-kebaikan itu seperti apa? Allah menyatakan setelah fakku raqabah au it'am fi yaumin dzi mashghaba atau mayoran. Jadi makan-makan itu perlu. Makanya aja ilok ngajak Anda dikit, ajakan mangan dikit. Karena pantang Wak ngajak kanda wong sing durung mangan. Lu kenapa? Sewot baik. Lu kok kena ke wong wadon. Maka wong lanang tekak wajah diajak Anda gletak be piringe, ge piringe, yen segane, yen lawuhe, ge jangane tinggal. Kok bakal wis wareg nembe kanda hasrok sawareg ge. Un menembe teka oli duite serok bakal beli ngamuk serok ya lah ya iya termasuk sampean bokat duit tamu sing ruwet-ruwet kok tamu ning bala desa ngamuk ini desa bagaimana op nanti dulu di sini banyak orang ya, kita bicara di sana nanti gampang rumah makan payen mangan terus mangan diudu digeletak begitu pragat serok takonana priwen kendo ngomongnya ka serok ilmu. Makanya wong ruwet-ruwet ku ajak kenangan ke dikit. Ya yang kok gak kendo bahkan terus timpani. Melang di lekok maning sih ngan kora. Lah ya si belikan